4 Edgar Perolino sa iyahang arangkada report karong buntaga mga ka-angel. Then batod pa expansion sa socialized sa housing sa syudad nagpadayon. Patrol numero 4 Edgar Perolino Bira. Angel News Patrol. Sa musika, balita o komentaryo, Angel Red. City Hall News Update. Isip tubag sa problema sa balay ilabi na sa mga informal settlers families kon ISF nga mulupyo ning syudad. Gihingusgan sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Oy ang expansion sa socialized housing project. Gani adunay 142.71 hektarya nga yuta ang syudad alang sa maong katuyuan. Din adunay 203 ka lote ang na-develop og nakumpleto sa Cagayan de Oro Relocation and Socialized Housing Project o kinigipatuman pinaagi sa City Housing and Urban Development Department CONCHUD, pinanguluhan ni Acting Department Manager John Asuncion. Si Mayor Clarix malaumon nga pinaagi niini ubay-ubay ka mga ISF ning syudad ang mahatagan o kahigayunan nga makapahimulo sa Socialized Housing Project. Kini nga balita atod kaninyo gikan sa Perolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Perolino para sa Angel Eye, Tanang Bayan sa Angel News Patrol Reporting.